স্কুলের বর্তমান প্রিন্সিপাল, এসএমসি কমিটি এবং অন্যান্য স্টাফ এবং গার্জেনদের, আরও আমাদের সাথে যারা উপস্থিত এবং এই স্কুলের অন্যান্য স্টুডেন্টসদের সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। স্পেশালি আজকে আমরা এখানে এই সেন্ট পিটার স্কুলে উপস্থিত হয়েছিল একটা কারণ আছে। সেই কারণটা হলো, 1 নম্বর পয়েন্ট হলো অ্যাডমিশন ক্যাম্পেইন। আমাদের পয়েন্ট হলো অ্যাডমিশন ক্যাম্পেইন। অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিশন ক্যাম্পেইন বলতে এখন সিজন আছে যে 2025 এবং 26 সালের একাডেমিক সেশনে প্রতিটা স্কুলে অ্যাডমিশন চলছে এবং করাচ্ছে। কিন্তু নর্মাল যেগুলি অ্যাডমিশন ক্যাম্পেইন এর সাথে আমাদের এই ক্যাম্পেইন অথবা অ্যাডমিশনটা কিছু ডিফারেন্স থাকে, মানে পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যটাই আমি আপনাকে বোঝাতে চাইব। তো স্পেশালি এখানে আমাদের এই অ্যাডমিশনের যে রুলসগুলি, সেটা আমি প্রথম আপনাদেরকে তুলে ধরব। সবাই জানেন অথবা বিভিন্ন স্কুলের যারা কাজ করছে অথবা টিচার্স হয়ে থাকে, তাহলে আরও ভালো করে বুঝে। স্পেশালি রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট। রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট বলতে এটা শিক্ষার অধিকার আইন বলে। তো শিক্ষার অধিকার আইনে যে কোনো স্টুডেন্টস, সে যদি 6 বছর থেকে 14 বছরের মধ্যে থাকে, তাহলে ওই সব স্টুডেন্টরা যে কোনোভাবে তারা লেখাপড়া করতে হবে। এটা রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট বলে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংবিধানে 2009 RTA অ্যাক্ট এটা পাস করেছিল। মানে সবার অধিকার, এটা পড়তেই হবে তারা। আপনি পিতা হোক মাতা হোক, কিন্তু আপনি তাকে মানে বাধ্য করে বসিয়ে রাখতে পারবেন না, ওরা সবাই পড়তে হবে। তো সেই কারণে এখানে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে যা বলা হয়েছে, এটাতে প্রতিটা স্টুডেন্ট যে কোনোখানে সে যদি পড়তে চায়, কিন্তু বেশিরভাগ দেখা গেছে এখানে কি হয়, স্পেশালি গরিব শ্রেণীর মানুষেরা সে যদি পড়তেও চায়, কিন্তু সে পড়বে কিভাবে? প্রতিদিনের যে খাওয়ন অথবা স্কয়ার মিল কয় যাকে আমরা ইংরেজিতে, মানে খাওয়ন যোগায় না, অথবা গরিব শ্রেণীর মানুষ যারা কি বিপিএল অথবা অন্তোদয় ভুক্ত যারা ফ্যামিলি, তারা তো পড়াশোনা করতে পারবে না, কারণ তারা দিনে আনে দিনে খায়। তো তাদের জন্য যেহেতু শিক্ষার অধিকার আইন দিয়েছে, তো শিক্ষার অধিকার আইনে তাদেরকে ফ্রি অফ কস্টে পড়াতে হবে, অর্থাৎ মাগনা পড়াতে হবে। তো মাগনা পড়াবে, কাদেরকে মাগনা পড়াবে? এটা হলো আপনার যারা নাকি অন্তোদয় ফ্যামিলি অথবা বিপিএল ফ্যামিলি, নতুবা যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ মানে যারা নাকি পিছিয়ে পড়া এমন শ্রেণী, সে গরিবের মধ্যে হলেও অনেকে বিপিএল হয় না, বিপিএল ভুক্ত হয় না, এপিএলও আছে কিন্তু গরিব, যেমন সে আগাইতে পারছে না বিভিন্ন কারণে। কেউ বা অরফান হয়, মানে মা বাবা নাই এমন, আর কারোর বা অনেক সমস্যা থাকে পরিবারে। তো এইসব কারণে এখানে আরেকটা জিনিস আছে, যেমন কি বলে থার্ড জেন্ডার মানে সে ছেলেও না মেয়েও না, এইসব ব্যক্তিরাও তাদের রাইট আছে, তারা পড়তে পাবে। তো সেই কারণে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে এই কথা বলেছে যে যারা নাকি গরিব শ্রেণীর মানুষেরা, অন্তোদয় ফ্যামিলি এবং বিপিএল ফ্যামিলি যদি হয়ে থাকে, তাদেরকে মাগনাই পড়াতে হবে। কিন্তু মাগনা পড়াবে কারা? গভর্নমেন্ট স্কুলগুলি তো মাগনাই পড়াই গেছে, কিন্তু এইখানে যেগুলি প্রাইভেট স্কুল আছে, প্রাইভেট স্কুলের 2 রকম স্কুল আছে। একটা হলো এডেড স্কুল আর একটা হলো আনএডেড স্কুল। এডেড স্কুল বলতে সে যদি প্রাইভেট স্কুল হোক না কেন, সে সরকারে কিছু টাকা সাহায্য করে, যেমন মাস্টারের বেতন বা অন্যান্য বিল্ডিং বানানোর জন্য যেগুলি খরচপাতি, এটা গভর্নমেন্টের থেকে পায়, তাকে এডেড বলে, প্রাইভেট হলেও। কিন্তু আরেকটা আছে আনএডেড স্কুল। আনএডেড বলতে সরকারের থেকে তারা কিছু মানে এমন ফান্ড নেই না, তাদেরকে আনএডেড বলে। তো আমরা ওইসব স্কুলের মধ্যে পড়ে, প্রাইভেট আনএডেড স্কুল। তো তারাও কিন্তু এইসব মানে যে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে যে কথাগুলি বলা আছে, তারাও কিন্তু পড়াতে হবে। তো এখানে সেন্ট পিটার স্কুল আছে, এবং আমাদের স্কুল হলো ত্রিপুরা পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। এটা জেরানিয়া কলা বাগানে, ওইখানে আছে, ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে। তো আপনারা হইলো ওটা হলো গোমতী ডিস্ট্রিক্ট না, দলাই। তো এই দলাই ডিস্ট্রিক্ট, কিন্তু
তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে, মানে তারা বিভিন্ন কারিকুলাম অথবা সিলেবাসগুলি তো আমাদের গাইডলাইনে চলে, সেই কারণে আমরা যে কোনো প্রকারে তাদের সাথে লিঙ্ক হইল। তো এইখানে এই রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টের যেগুলি কথাগুলি লেখা আছে বা বলা আছে সেগুলি তারা কিছু জানে না এমন কথা না, কিন্তু বিস্তারিত জানানোর জন্য আমরা আজকে উপস্থিত হইল। তো এইখানে সবাই আপনারা যেহেতু বিভিন্ন ডিফারেন্ট ফ্যামিলি মানুষ, এখানে এপিএল থাকতে পারে, বিপিএল থাকতে পারে, ডিসএডভান্টেজ গ্রুপ অথবা অরফান গ্রুপ অথবা আচ্ছা তিনি जों फाइसा कयजाव गाथायसा हायनो हाय তিনি गोसोनि 5 বা 5 no 5th admission campaign তিনি जों फाइसा कयजाव अंखाय सेंट पीटर स्कूल गंडासराव गंडासरा पारमुंता हम जीवकर्ता पारा इनका और स्पेशली जों आगिनो साखलायजाक तंगमाने आबो 17 तारिखो जों थांनाय हनै इनका औरबो जों स्पेशली 12.1c नि एकबा राइट टू एजुकेशन एक्ट तो जे बरक एडमिशन ना तंगमानि जानाकि बीपीएल फैमिली अंतोदय फैमिली एकबा बीपीएल एड हौरबो बंनि जे मागना पदनि बगै सुजुग तंगमानि राइट टू एजुकेशन एक्ट ओ कग्नो जों सायखानका गोबांमा अबहाय प्राइवेट स्कूल लक तो तंखो ताबो अबहाय जेसे फेसिलिटी तंफानो आजागार फुलफिलिंग या एबं सिनि बरक तंगमानि बिसिंग फानो बीपीएल फैमिली नि दंथुं एकबा अंतोदय नि दंथुं हायफानो सायमेनि बगै प्रेयार खायना थांया सायो माया ताबो जों एज ए स्कूल अथॉरिटी हिसाबै सिनि अरब स्कूल दङ सेंट पीटर एंड इवन सिनि त्रिपुरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नि अंगै जों अबहाय गोबांमा जानाकि चाया सुगिया परिमाया तंनाय रां फैसा गरि परिमाया अबहाय बरक मागना पदनि बगै जों जे राइट टू एजुकेशन एक्ट जे 25% माननानै तंमनि अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आबुनो जों सिनि स्कूल अंगै अब प्रेयार खायनाय एवं अबहाय केनो तिनि गोबांमा स्टूडेंट्स रक जागा स्पेशली मलसम कामी and Chakma tongo, Tripuri tongo, Riang tongo, अबहाय के गोबां स्टूडेंट्स दङ दिनै अनगा फायै प्रेयार खायबायका एबं जों 31 आगस्ट नि बिसिंगो जे गवर्नमेंट बाय साग्लाजाक तंमनि अबनो जों जतनो प्रेयार खायबांनाय एंगे अबनि साथे जों थाखायसेबो अर केम्प खायबायका अबहा सिनि आनि थिनांनि आखाबा माय फ्यूचर हनि हिमानि अर्थात अ जागा अंगे क्लास 6 नि सिमि ताइ ऑनवर्ड्स मीन्स अप टू द हायर डिग्री लेवल बरकनो मागना पदनि बगैबो आनि थिनांनि माध्यमे अ कग्नो बरकनो जों सायखानगा कामकेनो एवं गोबां बरकनो अ जागा एप्लाई खायका अब एडमिशन टेस्ट 23 तारिखो एप्रिल मासनि 2025 आव ननि बगै अबो बरक नाहारका एवं राइट टू एजुकेशन एक्ट जरा क्लास 1 नि सिमि 8 भर्तिंगनि बगै स्पेशली ताउतो 1 नि चलि दङ गोसों 1 नि बो माय स्टूडेंट्स को मान मांखातिनि आरो एंगे बरकनो प्रेयार खायनाय एंगे आरो सेंट पीटर थों याका बा सिनि त्रिपुरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल सेकेंडरी थों याका अनलाइन स्कूल पन चार्जिंग थों अब तो गवर्नमेंट डिसीजन नानाय एवं आबो बादेबो सिनि जे स्कूल ओन स्कूल जों 60 सीट न मागना पदनि हनै बो अकपनो साखलायका एंगे अ जागा तिनि फाइस जों सकायमानि बिसिंगो गोबां बरकनि रेसपन्स मांखा एंगे रेसपन्स नि साथे जों नेक्स्ट डे अंगाय अबहायनो सिनि साखलायजाक दङ अर कायसा ककनो आं साखलायना नांगौ आबं खासिनि कायसा डेट फिक्स दंमानि स्पेशली हंकाय जों अब थांनानै कक दंमानि दुमासरा तिनि 17 तारिख दुमासरा एवं गंडासरा दुइटा दिगिनो जों दलाई डिस्ट्रिक्ट लायो आबनो जों कवर खायमायानि बगै जों नेक्स्ट डे 20 तारिखो थांनानै साखलायजाक गोबां बरकनो गंडासरा व जों फायनानि आगे अर्थात लामा रगो जों कल लक मांखा दुमासरानि बरक जोंनो रिक्वेस्ट खायहका बा सोंहका नक तिनि फायना कक कयदा फायनाय जाय होक जरा दुमासरानि बरक तंनाय रक नरक ककनो खाना गानकाय बा भिडियो रकनो खांकाबा नरकनो आं रिक्वेस्ट खायो फायनाय 20 तारिखो जों अब नंनि आरा दुमासरा थांनि सगैनाय नरक 11 ता हयते सारा 11 ता बा 12 तानि बिसिङो जों एनी हाउ आजागा थांनि सगैनाय नक तयार तंबि एवं जतो डिटेल्स हायमाना नबा गयके आरो ऑन द स्पॉट न जों नरनो डिटेल्स हानाय काना बा डिटेल आसे भिडियो रको तो साहारि माया तावके नरकनो जतनो न अबहाय मागना पदनि बगै सेबनानै बगै सिनि स्कूल अथवा अमहाय सिनि गोबां एक्जिस्टेंट ब्रांच रको जों चाइजाबो जों हामबाय जों ताखरो बुखरक सिनि बिस्कामो तंगो बं खासिनि ताखु गखरा उत्तम देबर्मा जेस्ट्रुक ngै पैरालाइसिस संनाय बिनि लगिसं बेलेखेनो कष्ट मान खाबरक आं साइमान खाबरक गोलो आनो त्रिक त्रिक साइ खनारका फादिकै बिनि खुक्ति खनालेन ओके
যে 2021 ni December maso nini logisong stroke ngai paralysis mani yagulo norok busuk jungjalo kalaikha abo kisa saikhanardi Kosto doman chukana Ngai doktor phunuka angya joto jaga na guri na kya angya Ngai kasara hamai tongkha kisa tur himai Ngar pore ngai taklai tasha himayangka ang mathuyamang tongkha Ngai kaisa borok phayusi nogo Ngai saikhanari aro hampu phonani oro hansau ngai wana laibuka rang biang man buna na ngai ta kaisa borok noro thamka sapo ngai ang nogo hai sapai buka aro no thangchi nai desapo nong situ hane ang khus khaikya ngai ko ani bu pransani busalano auto salogoi talangai thangkata khus khaiye ngai bo mang no gari ro wasu ang je nangma jaga talang thang bonon talangai ma thangka ngai jeng kosto kan choli tong jata ngai tab kha to turu himi tong mang kha tangai man thu ma ya thu ya kung ya kisa choli thang mang ka nyong ngo ngai chana to abo kosto kan ma sa sina ngai ba tabu khai iko thangai ro khi mang ka sa tu ni ri na nangli ya na hana nangli ya ta mota wheelchair use khai ko khanya nangli ya great success obo belekhana kaham a wheelchair ba mama gurgu leptino botalang na nang sasung no tokurna nango ka pa ya bole sasung kun mote kosto khaimang talang wa antita anyway ngai tabu kai hes choli khata okay ngai tabu kokun kha obu ka hai bemar manjagi tongnai rokno nini bukhakti tam koimung narak nai tam kok jo to nai khos khai na ja thu ang kai kosto taman thu abno naita okay ngai nini sinimung ke bumung rok onjali debroma asema kami urwa bari to Mohanpur subdivision na West Tripura ngai tabu oja hamjuk phaiman tana lepunga okay belekan hambai Takhura bukhurok TMB News and Entertainment Channel nai tongnai jotono khaka hamtai hamjong yafaro sengtini phaisok paijak obongkha lephunga kami kisa yango thangka hangkeno manjago lephunga bazar tai lephunga RD block ni office bo ngai koktoma angkha 1.5 মাস 45 दिन kahai romui cholikha therapy sini takhu gokora uttom deporma bo 2021 ni December maso paralysis mani okay abo borok dal bidal lamati kheye angbai malainani saitok laikha malai saitok laimani yagulo angbai kerengkai boni details ang saiman mani yagulo bahai kai treatment chengnai bini paralysis ngai je stroke ngai paralysis mani obemar ni bobake katinai bongi nukung hamthaya means rang puisarok asuk kono dino borni nukung available ya borok ko high fai family ni kono borok rogya high phano kapal hamene jora chongpreng buduk chaw huntei boni nukung gono omuka hai paralysis rok stroke rok ngai thangka ngai thangmani yagulo borok belekheno wana laimani yagulo phano boroni income to grei hasal tamhnai Kolkata Guwahati Delhi Mumbai Chennai kahai rogo thangai borok treatment khainani abo kahai bor effort khaimalia hangkai taitam khainai 2021 ni December maso borokni sak hamya chengmani yagulo borok gana ginewo je mansak jortei saitok laikha treatment ni bagi haipano hamya ngi tongkha hangkai norok bongni khukpino khananai tabuk bini sakmang bhai ngi tong phadikai bono ang treatment chengpru bini sak bumuti tongmani abono norno kisa phunuknai iko naidi okay phadi takhoro bukhro tabu bini khuknino sini borong banang takhogokra
uttom debormani khukti khanalaino bini sak hamyani long kahini eba kothoma rokno hingke norok soyawi nai tongni TMB News and Entertainment Channel tomung nangkhangke norok bo obdikheno angbai therapy khaijagi mano tomung no stroke rok ngui paralyzing tongkhangkai aboni treatment khaijago 8974868093 on number norok contact khairi tabuk sori bahai tong sagra chirike tabuk to motamoti ja sori kaham nong khana acha 2021 December maso nini tamo sakhamya angkha abo lukorno srai he ministruk abo bai nini sago tamo jengjal nukjakha yakung himayangkha yagyasa himayangkha yagyasa bormayangkha yagyasa jurmaya yagyasa himaya ekdom maya aprinka afro কোনো জাগাও সাwo কোনো জাগাও বরমায়াঙ্গো পুসমায়াঙ্গো আপতেরক দা পুলা প্রকাই ছায়া দো হিলিগু ইয়াকুং ओमफ्राय आथैबां गाय डाक्टर थांगा गाय डाक्टर थांगाय आरो प्रेसारनि चेकआप खायतो र नाबो चेकआप खाय प्रेसारनि बिसोर सारतो आथैनि प्रेसार किसे गावनि खाफ्रो कयमि तमां बिदिसै टंखा 2021 नि 22-23 लाखिया काय किसा पेटा कयमि काय किसा याकुं के हिमामा हायखा हिमामा हाय बोलते याकुं हिल टंखरबो काय टंखा तमां आथैके बां किसा हिमांगबो दिलै हिमि टंटा पेटिस खाय टंग आथैमां नां 2024 नि लास्ट टंखाय याकुं साना सेंखा उनावहाय बारि मा हाय कबा उनावहाय मोतां खायसिनानै आं बोरैखे हामलासिनानै जों मथे तमाया बोरै जासिनानै गाय बुयो सालेमा खानागाता माने ओ अरो कम्पो रविचरण पारा इनका मासा इनका थेरेपि खाय दङ नसो गाय जगर खायनि क्या बरनालेङा थांनालेङा गाय रांखौनो सट थांमाया हलखाय ते सलिया जे दङ फानाय ना मा थांका बनो खुखाय थाका गाय न'आव नायफैबो आदैनि खोनागाता गाय खुखाय थांलाय क्या थांना हिमाया आर कोनोते आनि मुनानि बुहाय नुबोस्लान लाङै थांगा आउट लाङै कोनोते हिमै सौरे हिं थांगा थाङै नायलाय खेता बुनोलंखाय ते किसा माने सामा कमबो इनका बनां सागा गाय नों न' हायदों न' गाय हायो होनसो इनका दखाय नों हायदि आं हायनाय बेजाल गाय हाय क्या फायाना खाय गटा खाय हिमा गटासा हाके 45 दिन ट्रिटमेंट खायमेनि यागुलो बनो अबति खाय हिमरि मानखा bo tabuk latha nangliya wheelchair nangliya bo tabuk sin biskango jotono no himui phunugui tong engke te kisa kok tumangkha bo tini phungono gobang ma hasal jora lama himui thang phaikani sabo bo belekheno tabuk tong thongja acha latha kisa hima na pro taw khajo hima kaam ga no acha latha saran hima no himna kai to phano u sapor ni bagai mati hota latha acha किसाले तंग्रगी थांगो ता बोला आइ पण जेटा मेन प्रॉब्लम हम जतो सॉल्यूशन नंग बाख्या याकुं गेरो गमाया आचु तंगाया थुयु तंगाया तिं खै आनि याकुं आपति अवस्था तंगानि आखबिना खाय ता खाय ग हिमा गतासा अच्छा हंकाय ताबो सारान थांका काय चामुं नंगो जे नंग बासिर मानि साइरि मानि आबर खूब कठिन चामुं रक दा एमन आस कठिन या खरस खूब कम नंग ना कम न ओके ओके नों ओ नाइ तंनाय रक न नों काहे जे बेमार मानजाक नाय पैरालाइसिस मानजाक रक याकुं बुमाया रक तंनाय रक न
tamo kok ke sana musung ang kayo abrong kan sana musung o boro jodi ane hai dong ka ang hai kos tawan thu boy phan nai ham tu aba hai khayam musung no no to ta khu khung ta nin sini mung kai ani sinung ka ani ka ja an nok lephunga ani mung ko tom de ma tamor khai tong mani nang ang no to chal dong ni acha angkai nang hamya kalai mani yagulo nong ni nukhung ni income ro khai sabo khai bi kesa ani nong ne borong ta ekdom pura wana jak sukana nor bahai ke belai jwana ka oke angkai to tabuk TMB fitness center no kan nang bahai ke hambar na musung belai hamar wang acha ta tini botong se bonai sa anga swan himano acha bithi bata lap sapon bithi krija ya kol sapon kri bitikri hai blena oke belekhan hambai okay ta mo khai ekdom ham chu bu thangong ni ang no sai mi ya hai apana hamuno mano acha hake tabuk to kokre jes khaitai abo khaibika tabuk nini o physical movement practice je tongmani obono nungsal gui ma thangnai obono kok buঝিয়া gai truk truk jotono kmai thangbai na kha khayo gai jotono obo kahike bini kok khana laikna ransing chahu song ang je a therapy khainai abono norway ta kok sai tongo contact khainen bagi koinai 8974868093 kami hingkai Ravicharan Para Udoy Senapati Para bai mora kaisano kalayo tai Uttor Devendranagar Gaon Sabha Lephunga RD Block Mohanpur Sub Division West Tripura jotono hambai